জয়গুরু জয়গুরু खोना खोनाओ जयगुरु ओमफ्राय बिदि सत्संग ओरैनाय एक नाम्बार उनका बरंमोनां सैलेन देब्रमा दादा उत्तरमहारानीपुर उपयोजना नम्बर 29 2 नम्बर हिंगाय रीना देब्रमा उत्तरमहारानीपुर उपयोजना नम्बर 29 ओमफ्राय फुंनि परिबारनि मंगलनि बागै अल अनलाइन सत्संग मानदार दंनाय मंगलनि बागै गेसिनि ओ जे देश दुनिया विश्व सारा विश्वनि मंगलनि बागै जों ताबुक ठाकुरनि नाम 3 मिनिट खायनाय नामनि जरा ओंखा
জয়গুরু তিনি সৎসঙ্গীতি সাফরনা অকরানো আঙ্গনমুটি সৎসঙ্গী সানহর বুসকাং আহখানাनि bagै ठाकुरनि सत्तामेत सरन पड़नानि bagै आं बर'सिनि अनुमति सानहरो परे बिगादै याकुल्लो kaisa notification tongo kana sama sakang ang kanana pulsara ini jai guru boyno porir khanarinai Mg.Region Debbarma UttarMaharanipur উপজেলা নাম্বার 29 সৎসঙ্গ কেন্দ্র আমপুরা kokborok by বাংলা জয় গুরু রেজিয়ন লাঞ্চটা টং সঙ্গ নায়কনা প্রাণ দেশ আপনি কোথায় যাও পাইছেন সিজাক জয় গুরু বাংলা কিতাব পড়ো যদি ভালো চাও তো জ্ঞানাভিমান ছাড়ো সবারই কথা শোনো আর যা তোমার হৃদয়ের বিস্তারে সাহায্য করে তা করো জয় গুরু খনায়রা জয় গুরু খনা হরো না যদি ভালো চাও তো জ্ঞানাভিমান ছাড়ো সবারই কথা শোনো আর যা তোমার হৃদয়ের বিস্তারের সাহায্য করে তাই করো জ্ঞানাভিমান জ্ঞানের যত অন্তরায় আর কোন রিপু তত নয় যদি শিক্ষা দিতে চাও তবে কখনোই শিক্ষক হতে চাও না আমি শিক্ষক এই কাউকে শিখতে দেও না অহংকে যত দূরে রাখবে তোমার জ্ঞানের বা দর্শনের পাল্লা তত বিস্তার হবে অহংটা যখনই মিলিয়ে যায় জীব তখনই সর্বগুণ সম্পন্ন নির্গুণ হয় ষষ্ঠী হয় না হয় ঠাকুরের কথা এক বাইথাংসি যাক সতনচরণ কবরক পরজাও তুমুং হামনানি মুসুংকি হিংকে সীমা বলাই মানো ইয়াকারদি যত নিন কখনাদি তে জেনিনি খাপাংনি দর্শনানো চুবামারু আবনো খাইদি সিজাগৈ দংমা সিথানি জয় গুরু তুমুং হামনানি মুসুংকে হিংকে সীমা বলাই মানো ইয়াকারদি যত নিন কখনাদি তে জেনিনি খাপাংনি দর্শনানো চুবামারু আবনো খাইদি সিজাগৈ দংমা সিথানি আসক কেবংমুং তে गुबुननि केना नांनाय फानो आसक उंया तुमुं रोंमा फोरों ना मुसुंखे हिंके कुनु फ्रो फानो फोरोंनायसा ओंगै दंना ता मुसुंदि आं फोरोंनायसा अमाहाय बरम गियानो केबनो बस रोंनारिया बरं न जेसे हाकसाल तनिवानो निनि सिमुंनि एबा नकमुंनि बेराम आसुंनो फरजाक उंनाय जेफोरो बरम पायै थांगो आफोरनो इलिम कुरुं गुन करिहाय रोंगै दंगो तंसां जय गुरु पाइका अच्छा जय गुरु ठाकुरनि सतन शरण परि खोनारमान bagै बेलाय खायनो जय गुरु तै बनो तेबो काहामखै परि थांमानानि उन ओंखाय बनो आं बिनि मंगलनि bagै ठाकुरनि थानाय प्रार्थना खायो जय गुरु आबो इंग्लिश सतन शरण परि खोनारिवानो मुसां सुबारन्जन देब्रमा आम्पुरामी उपजिल्ला नाम्बार 42 सत्संग केन्द्र आम्पुरा मुसां सुबारन्जन लाइन रत दं खोनाव Khi ठाकुरनि याबो थांबाय सिजाक सतन शरण ग्रन्थपा He belonged
for good. Give up concept of knowledge. Listen to everyone and do whatever help to extend your heart. No other patience creates such a hindrance to knowledge as that concept of knowledge. If you want to teach, think not you are a teacher only. I am a teacher. This concept hinder one from learning. As far away as you keep pride, so far your vision or wisdom expand. When the ego dissolves, then and there the soul becomes the possessor of qualities, the absolute. Peach. Joy Guru. Bo Thakur boy Mungsa Koroyo Pori Kanari Manka. Bo Hainai Buskang Rogo Tebo Mahai Sotsang Rogo Kahamkai Pori Manai Thakurni. Thakurni Kono Bokorgoti Joli Mantun. They bini Nukongo Thakurni Bokorgoti Joli Tangai Kahamkai Tanan Bagi and Thakurni Tani Pratana Kayu. Joy Guru. Abuni Pore Thakurni Nariniti Sungno Pori Kanarinai Musangti Buli Debbarma 𝔗𝔤Maharanipur Upj.no number 29 Satsang Kendra Ampura. Musangti Buli lainnya datang. Tonggo Joy Guru. Acha Joy Guru. Kede khana. Maiganang Sristi Thakurni Nariniti Kisaparu. Nari শিক্ষার বৃত্তি বলিও না মানুষের সাধারণত ছেলে মেয়েদের শিক্ষা মেয়েদের বুট বাক্য চলন চরিত্র দক্ষতা হইতে পাইয়া থাকি তোমাদের এগুলি যতই পুষ্ট ও প্রতুল হইবে মানুষের অত্যন্ত ছেলে মেয়েদের শিক্ষার বৃত্তি ততই নিরেট হইবে হিসাব করিয়া চলিও পচাতে পস্তাইতে হইবে না বাণী সংখ্যা 151 জয় গুরু Joy Guru. Nariniti Pori Kanan Bagi Belai Hino Hambai Tei Joy Guru. Tei Bini Nijini Tei Bini Nok Nukuni Hamari Ngui Tangtun Thakuno Tei Solimantun Joy Guru. Abuni Yagulo Sing Thakurni Sasto en Sodasar Sudra Pori Kanarnai Borongganan Mg.Buli Debbarma Dada Robiswaran Thakur Para Upj.no number 1 Satsang Kendra Ampura. Joy Guru. Joy Guru. Lainnya datang. Joy Guru. Kenal. Acha. Kenal Joy Guru. Joy Guru. Param Premamoy Sri Thakurni Sasto Sodasar Bija Poriu. যে কোনো চিন্তা বা চলন যখন এই শরীর বিধানকে বিকৃত করে তোলে অস্বাভাবিক সংঘাতে বেদি আসে ওই পথে আর ব্যতিক্রমই তার বাহন বাণী নং 4 ষষ্ঠী জয় গুরু Joy Guru. জয় গুরু Joy Guru. Mg.Buli Debbarma Dada Sasto en Sodasar Pori Kanarmani Belai Keno Joy Guru. Bini Nok Nukuni Hamari Ngui Thakuni Ngui Kahamkai Tongi Mantun Apratuna Khai Ang Thakuni Chorono Khulumu Joy Guru. Ngui Sing Thakurni Pratuna Khaimani Pore Erpore Sing Nam Dian Khaimani Pore Sing Thakurni Sotnana Saron Boy Erpore Nari Niti Sasto Sodasar Boy Pori Baikha Sing Abuk Ango Je Satsang Khainai Tuifang Okora Bo Dadano Ang Kobokoro Bono Kisa Sanani Bagi Sing Buskango Agok Thanani Bagi Ang Koihoru Joy Guru. যতন জয় গুরু তিনি তো সৎসঙ্গ পয়লাওন কাইসা নোটিফিকেশন কাইসা সাকলাইনা কালাই তামরা কখাই হাইসে
তিনি পরম গণাং শ্রদ্ধেয় নুপুড্ডা শাখা যে খানাতো শুভ জন্ম মাস শ্রাবণ মাস শ্রী শ্রী বর্মা আসাই মাস সাল এবং বিনি খানা শুভ জন্ম তিথি 30 জুলাই 3 দিন দিবস এতো তিথিয়া সরি জন্ম দিবস খানা গাই যত উপযোজনা নি রংনো সাকলাই জাগো যে খানা শ্রী শ্রী বর্মানি জন্ম দিবস উপলক্ষে প্রত্যেকটা উপযোজনাও যেন দীক্ষা রিনানি ওংথং আশা খায় খানা বাই কানা দীক্ষান কংনো তাইসা উলো সাবানো তখন তিনি পুইলাওনো সাকলাই মারিকা খানা তাইসা হাইন হাই সাপিরো শ্রী শ্রী বর্মানি জন্ম দিবস উপলক্ষে প্রত্যেকটা উপযোজনাও কমসে কম 1 2 4 5 যেন প্রত্যেকটা উপযোজনা দীক্ষা আঙো অবনো তিনি নোটিফিকেশন কম থাকনাই সেন্টু দা তিনি সৎসঙ্গ চালক লাংনি অটোমেটিক জয়গুরু জয়গুরু দাদা ओंखाय जों दाबुक जों तुइफां अख्रानि अनुमतिनि अनुसारे जों दाबुक तेगेसा खतल जों रोसाब मुं पान्दाव जों थारायसिनाय ओंखाय जोंनो पुइलावनो रोसाब खोनारिवानो बरम गोनां स्वप्न कुमार देबब्रमा आम्पुराकामी उपयोजना नाम्बार 42 सत्संग केंद्र आम्पुरा बरम दादा लाइनो दातong जयगुरु तंगो अच्छा 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 रोसाब Gôôglê phayo vai re vai ayungo ani Gôôglê phayo vai re vai Gôôglê phayo vai re vai ayungo ani
Gôôglê Phayo Wai Re Wai Hai Hori Tamo Pole Khora Kutai Totono Phagai Noro Hari Puriwa Hori Tamo Pole Khora Kutai Totono Phagai Noro Hari Puriwa Hori Tamo Pole Khora Kutai Totono Phagai Noro Hari Puriwa Hori Tamo Pole Khora Kutai Totono Phagai Noro Hari Puriwa Kami kosong rono Kuailwng Andar menangi derang 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 Raja korong bole rom sajawa lam goroi tengah bole lam punukiro Raja korong bole rom sajawa lam goroi tengah bole lam punukiro Raja korong bole rom sajawa lam goroi tengah Raja korong bole rom sajawa lam goroi tengah bole lam punukiro Pate rak lai dong aku lam Khowai bale aku Pate rak lai dong aku lam Khowai bale aku Joy Guru Thakurni gano loboi resap khanapnan bagai belai khaino hambai te Joy Guru hainai tebo omo hai satsang rogo जोंनो ठाकुरनो लबोई रिसाबै खोनारि मान नोंथुन तै बिनि नग नुखुंगो बो हामारिङै दंथुन आं ठाकुरनि थानि सरिजाव आबुनि करे
जोंनो हायनो हाय tei khoroksa rwchabui khwnariwano musangti Mamita Debbarma Falgunakami Upj.no number 42 Satsang Kendra Ampura musangti Mamita laino toratong Joy Guru musangti Mamita ma laino toratong Joy Guru musangti Mamita laino toratong Hello, Sanjit. Sanjit laino tong. Mamita sabungka moglamni mamita. Laino kori boleh. Serima puitu total Puiti dari balik tanda pindah. Nggak puiti no pun kayak gini airport ini. Joy. Hello. Oh, kalau itu naik horti Purabono. Acha acha. Lele bahalu si Mamita yo. Acha Oh, nggak resap deh. ঠিক আছে tabuk musangti Mamita rwchabui khwnariwano Joy Guru Resap deh norok, resap deh. Kenaya na boleh. Net man thani thang. Khnayang Net man thani thang itu. Tahu ya. Nimpun datang tulah. Arje. Joy Guru Purohit da जोंथ' लाइनावसो नुगियान दंखांखाय बे लाइन माने नेट मायां दंखाना खुब समस्यायाव दंखाना ओमफ्राय जों बोसकांल' आगक थांनाय दा Acha. Jogaजग खाना तो कौन सुविधा करेंगे तो ना. अब बिनारो नेट नि किजा प्रॉब्लम दंखाना अब बगैनो बिनारो माने क्लियर फायां दंखा ए मंगफुनते देसामना दा. The next result is secret. Airport station puskai nahi rita. No.
Bgk আচ্ছা আচ্ছা বুঝিখা আচ্ছা ঠিক আছে দাদা লাইনা দं দে আপনি পরে তাবো গিয়া जोंनो म पायो रोसाबै खोनारुआनो दो लाइना दं मुसांति एलिना देब्रमा ललित बाजार सालथां त्रिपुरा सत्संग केंद्र आमपुरा मुसांति एलिना देब्रमा लाइन खोनाव रोसाबदि दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे एकदम टावर किसा कमान मा जागो मालिक शरण में तेरे तारन पीरन में आए मालिक शरण में तेरे तारन पीरन में आए जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्या धर्म आधार मेरे इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्या धर्म मेरे दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाओ दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाओ सतगुरु तुम्हारा समरथ सतगुरु तुम्हारा समरथ प्राणन शक्ति जगाओ पुराण पुरुष दर्द पुरमृत इष्टाधार मेरे पुराण पुरुष दर्द पुरमृत इष्टाधार मेरे दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे पुरुषोत्तम बनस परम प्रेमी शुभ वर्षी पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभ वर्षी शासन है विधि विधान शासन है विधि विधान परम दयाल समादर्शी ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राणाधर ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राणाधर दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम आधार मेरे दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु आप लाइना दं दे मनाय फोन दिन रोजाब दे क्लियर न फोन दे आतिया yang tin रोजाब दे न जयगुरु काका हेलो
Bo phone tây tong tabu lai no hangke bono resab rena da. Do. Jai Guru. Ay mana resab deh. Ako. Ini resab. Resab deh resab. Ini Jai Guru. Ini okthar shalo malalai shuri nairo resab layo radha radha mo resab layo radha radha mo ini okthar shalo malalai shuri nairo resab layo radha radha mo resab layo radha radha mo radha 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 mo resab layo radha radha mo resab layo radha radha mo Radha 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 Mohan Radha 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 Mohan Resab layo Radha Radha Mohan Resab layo Radha Radha Mohan Ini okthar shalo malalai shuri nairo resab layo radha radha okthar mo bai ham janga mini bai jasawe sai thang hayo bai ham janga mini bai jasawe sai thang jasawe sai thang Radha Radha Shuri Dithayami Radha Radha Shuri Dithayami Falli nai khang khang Dini okta shala Shuri nairo resab layo radha radha resab layo bhakti radha gai puja janai kara janai kara shri man khulu gana gai puja janai kara shri man khulu Susha Bandi Purusha Susha Kathar shalo bini akong khulo mandiwo Ini okthar shalo malalai shuri nairo resab layo radha radha resab layo radha radha Jai Guru. Baca.
জয়গুরু মানে কাহাম রসাব খা জয়গুরু আপনি পরে नेट की प्रॉब्लम विनय नेट की प्रॉब्लम विनय खाइस मालिया আচ্ছা আচ্ছা জয়গুরু আপনি পরে जोंनो फाखनल बैरोसाबै खोनानाय गरम गोनां Bg.Rina Debbarma UttarMaharanipur उपयोजना नम्बर 29 सत्संग केंद्र Ampura Bg.Rina मा लाइन तो रातो अंगो जयगुरु शब्द जगतारो आधी राधाना उठा ले नाम सुधारते जगतारो आधी राधाना उठा ले नाम सुधारते যে নামেতে জাগে জীবন চেতনা আমি ওই নাম বড় ভালোবাসি জগতার আজি রাধানা उठा ले नाम सुधारते চির সুন্দর পরম কারণ যে নামের লয়ে এলেন ডরাই यारा रे तकुन हमारा आया रे पिया परम दयारा आया रे पिया परम दयारा आज जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित करने आया रे पिया परम दयारा आया रे पिया परम दयारा आया रे पिया परम दयारा एकाना ऐसा किसी ने ऐसी दया न किसी ने देखा न ऐसा किसी ने गाना किसी अमोक समा पसंद है उसका अमोक समा पसंद है उसका अब वे करना सत का उभारा अब वो करना सत का उभारा अब वे करना सत का उभारा अब वे करना सत का उभारा सबसे न्यारा मेरे ठाकुर आया रे पिया आया जय गुरु बहुत 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 अच्छा जय गुरु ठाकुर गाना आया रे पिया परम दयाला आया रे पिया परम दयाला जय गुरु लिरिक्स दाw bulong tangga जय गुरु बेलाय खायनो हामबाय ठाकुरनि गानल बै रिसाब खानारमोन बागै अमो हाइकिते बुसखांगो
reality हिसाबै जयगुरु tabuk hingke जों rwsamung paimani pore hingke जों isto prasongo ठाकुरनि kok samani pandao जों खालायनाय जोंनो पुइलानो ठाकुरनि kok 𝔗𝚒𝚗𝔀 borom gonang Bg.Sailen Debbarma dada Kuailwng Upj.no number 18 Satsang Kendra Ampura Bg.Sailen Debbarma dada laino tura tong Tonggo Jayaguru खोना पुइलानो माया गोनां श्री ठाकुरनि याकुंगो खुलुमुं परमाराध्या जगतजननी श्री बर्मानि याकुंगो खुलुमुं परम पूज्यपात श्री बरदानि याकुंगो खुलुमुं परम पूज्यपात आचार्यदेव श्री दादानि याकुंगो खुलुमुं परम पूज्यपात श्री बाबाई दादानि याकुंगो खुलुमुं परम पूज्यपात श्री अबिन दादानि याकुंगो खुलुमुं याफारो tei o satsang online satsang pandao kwrwngjak maya ganang Sri Thakurni kwthar panjamanjak SPR borom ganang SPR tei purohit komthingnai tei oro kwrwngjak mafani soman okra chakra dada bai tei ani sakchalai jotono ang puilao hamjakmung tei joyguru khulumung yafaro Thakurni kok to जों jotono kom beshi sawi mano tei abono je Thakurni kok no जों sasugui mania bini doya bini je apar lila abono जों kebo buji sugui maya karon tamle hinba boni जों slamjak जों tamo bini unkono tamo saimannai o mane satani saya sugya tongoi manu aboni bagui ang norokni jotoni thani no koimung nargo je saya sugya sajak tingkhang kai abono jate chare ui buji ui na hanani kokno tamo sanai bini kokno जों sai kulpaya je maya ganang Sri Thakur o jugo borok no mothangnani bagui borok ungui no mafaika karon borok ni je ungko borok onek somoyo probability bai kobolui sumchokni lamao himjak tengui thango
o sumchokni yok samarinani bagwino tongkhatar tongnai rok khakhsangma manani bagwi saitoknai rok borok dofani hamari nainani bagwi गोबांमा bono manani bagwi bono surilayo bono diailayo kusung kusung jora kuduk manor rugui bono diayo kebo diayoi emonki langma chawai phango to phano bono mania tong kebo phiaba tabuk जों अकलि जुग borok rupe जों bono mankha जों belai bhagyoban aboni bagwi जों bono kaham kai sininani bagwi जों bono kaham kai saimanan bagwi chini hamarini bagwi o hayungo phaika o hayungo phaimani bisingtui aboni bisingtui pai thangya aboni bagwi no kusungre kusung archojo parampora rupe bo klangai thangka ebong মানে আচার্য শ্রী শ্রী আচার্য দেব ন স্বয়ং ঠাকুর aboni bagwi chini je ekta six sense ni tongo o six sense no jagerina ni bagwi abono sisarina ni bagwi जों माने नामदियान कुथुक kai khaina nango o six sense jagi khang ke ba o six sense sisa kahang kai जों no মানে আগাম বাণীরু মানে স্বয়ং ঈশ্বর ভগবান जोंनो buskango bahaikai মানে buskango tamungnai buskango bahaikai kahamnai বর্তমান bahaikai kahamnai abo o siksen jage mani bisingtino abo जों उपलब्धि खाइमानो বা ইঙ্গিত আকারে মানো যেরকম খবর সেন্টারও যদি খবর সারক দংব তিনি যেরকম রেডিও ভলিউম যদি দেরা জাখাঙ্গাকাই ও খবর ও রেডিও সকাইয়া ঠিক আমতি হাইন নাম দেন তুমুং খাই জাখাঙ্গাকাই আবনি বিসিংতিনো जों মানে যে আগাম যে বাণী রিমানি আগাম যে সংকেত দিমানি
abo bujiwi mano aboni bagino namdeni urono besi जों माने साधना जगतनि जे गुरुत्वपूर्ण अदाय गाय आबन बागै जोंनो जे तिनि जे बेसिक जे नॉलेज बेसिक जे डियूटी अ बेसिक डियूटी ना जों बेसिक खायखायनो नांगौ बेसिक डियूटी तमा दीक्षानि बिसिंथि जोंना बेसिक जे माने डियूटी दिखा अ डियूटी न पालन खायनानि न तिनि मेन डियूटी अ मेन डियूटी तमा जजन जाजन इष्टवृत्ति सस्तयनी सदाचार गाय जों केब अबनि सम्पर्के ओ जे ककथाय रंनि सम्पर्के केब सावै मानो केब काहांखाय बुजि सुग्या केब स्राय स्राय ओंसुग्या आबनो जों बुजिलायनानै बागैनो जों तैसा आबनो बार बार जों मा सालायो गाय जे जिनिस न बुजिया हांगाखाय जिनि बोखाव इंटरेस्ट फाइया आबनि बागैनो जों पुइला बुजिनो नांग्राव अब बुजिवी जे माने जजन माने न जों निजे बुजिनानि जों निजे सायमानानि जों निजे सिनानि अ सिनानि बागै जों ताम खायना नांनाय जों बिनि याक बायथों सैजाक सतान सरमा परिनाय जीवन परिचालन सूत्र मा परिनाय जे माने तामहिनान बनो अहायुंग जे माने मिथोलॉजी अर्थात पुराण शास्त्र रावजों परिना नांगौ गाय जों सायमानखा हांखायसे जिनि कर्मबा जों आबनो जों रूपायन खालायनानि सायमाया हांखाखाय जों रूपायन खालाय गाय जेता जों सायमा मनो नकनि बरक गामिनि बरक आरुनि बरक बनो सावै मानि दानि सानानि सावै जे सुदु सामा सिमि जागोन हिनजाया जे कर्मनि माने सामुनि बिसिंतै तंमुंनि बिसिंतै कगलाम सामानि बिसिंतै जों जागोन खालायमानो जागोन एमन एक जिनिस माने जों जेरकम सलुई बाचा बारानि जेता रसद मान माहाय जों ओ जे जाजन खायै सावै ठाकुरनि बाबे चलिरिमानि आबनो किन्तु जाजननि मेन अर्थ माना दिखार माना सावया कय कक सावया कय बनो सामयिक भाबे माने दिखारिरि दिखा ब माने जों जेरकम भाबे चलिया आबो किन्तु माने जाजन सार्थक गया गाय आमनि परे जों इष्टवृत्ति खायना नांगौ इष्ट माने मंगल वृत्ति माने बुक जिनि हामारिनि बुबाग्रा दक दक काया जे भरक नि गरम तुई जे फाइमानि कारण
বাস্তবভাবে বরকনি সাকমাং তুবি ফাইকাंखाय थाङै तंनानि बागै जाथाय नोंथाय नांगौ हांखाय এই যে চিনি पाइफ्राया जोंनो चिनि माया गोनां जे थाकुनो जे साकमां तैयै बनो बानचिरि तन्नान बागै साकमांनो दाररि तन्नान बागै जों बनो किसिसा जेता जे मानमानि जेता बारकमानि abono main istuditi गाय सस्तयनि माने सस्तयनि अर्थ एक तंग सु अस्ति अयन और तीनटा वार्ड अब जों बुजिना नांगो सु माने काहाम अस्ति माने अयन सु अस्ति अयन माने बालो थाकार पथ ओमफ्राय सस्तयनि जे माने उइक जे काहामखाय तंनानि जे लामा रमै तंनाय बननो हनो सस्तयनि মানে সস্তয়নি এমন একটা যজ্ঞ এমন একটা ব্রত মহাব্রত নি হিনজাগো মহাভারত মানে একটা শ্লোক মানে পড়িতে একটা জায়গা মানখা যে এই জরাসন্ধ হিনি কাইসা অঙ্ক তঙ্গ বিরাট একটা বীর বন বুথারনানি অতি সহজে বুথারমাইয়া ব একটা মানে সস্তয়ন হিনি কাইসা ব্রত খালাयो অব্রত পালন খাইমানি बिसिं तिनि बन केब माने अति सहजे बन बुथारनानि केमनि साइदुकरि ठीक तद्रुप जे चिनि जे सस्तयनि जे व्रत अब सांघातिक अगानानि कग्या तुमुं आबना सঠিক भाবে पालन खाइ थांखाय अब अगानानि कग्या जों गुरुत्व सहकारे जों जतखिनो जों बुजिना नांगौ गाय सरासार ताबो একটা মানে কাহাম তংনাनि बागै जेता तंमुं चामुं तैमुं आमनो सरासार गाय सरासाना जों आमनो तेसा बागथाम खाय बाग मानसागौ शारीरिक सदाचार मानसिक सदाचार आध्यात्मिक सदाचार गाय शारीरिक खायथ तिनि चुम्मानि तिनि गानमानि आबना जों साफ सुथरा तनिनानि आमखाय शारीरिक सदाचार मानसिक सदाचार मानोना जों सब समयनो जे बोखावो बरकनि मंगल चिन्ता खायनानि हामारिनि चिन्ता खायनानि आबो हंखाय माने आबो हंखाय मानसिक सदाचार तंते जों थाकुनि प्रति माने एटाच बारिनानि माने थाकुनि प्रति तान बारिनानि थाकुनि माने सब समय सदा माने एभ्री टाइम जों ठाकुरमय माने ठाकुरनि जे सामानि कक थाइनो माने बिनि कक मांनो जों माने मुइदुङै तंमानि आबनो बजे सामानि आबनो जे बखरागो तैयै बुखाव तैयै जेता तंमानि आबनो आध्यात्मिक सदाचार गाय तैताम सानाय जों आबो रंनो पालन खायमानि बिसिं तैनो चिनि ओ जागावनो चिनि हामारि खाजाक तंगो ओ जागानो कारै जे चिनि जे मूलिक कर्तव्य अबनो पालन खायावै केब हामारि तंगैमानिया
aboni bagui no जों bwskango tebo je thakuni je samani tui samani no जों bastobo rubrinani bagui जों jotono mane bo process bai bo process no tui ba bo techniques bai जों একটা মানে একজনের পর একজন মানে কাইসাতে কাইসা नि बिसिंतै बाहायखाय जों इसोरनि मुग्ध माने ठाकुरनि प्रति एकता तान सृष्टि खायनानि आबो जों जतनो मासाय तंनाय जतनो माने जों पर्यवेक्षण मा खायनाय ऑब्जर्वेशन मा खायनाय रिसर्च मा खायनाय आबो हानि बिसिंतिनो दिनि যত গভীরতভাবে जों नाम देनखायो जों रिसार्च खायो ओ जे आबोनि कौशल आबोनि जे टेक्निक्स आबोनि जे फर्मुला आबो अंकरि थानाय गाय जों हायके तंगिया जों सदा सर्वदा न जों माने जाहाजन मुखर रोंनि मा तंनाय যাই হোক तामन्त सानाय जों अबो हायकेनो जों माने इष्ट चिंता तैनो मा तंलायनाय जतनो तै तामले सानाय तैतो जतनि তিনি যে সৎসঙ্গর নাই নক নুখুং তে মানজাক তংনাই যতনি বাগৈ tong kaham tong kesang hamari khlai toni thun nei thakon thane suriui তিনি আসুক জরন পাইরিখা যতন নতেসা হাই না হাই জয় গুরু খুলমুঙ্গিয়া হর जय गुरु आसुक जे कलकमा ठाकुरनि कखनो साइ खानारिका जों ठाकुरनो तै बखरबो तै चलिनानि Bluetooth mode. तामो खायजों दंना नांनाय जों ठाकुरनि बयरकपुरि बयजों गमा खायनाय जों बखरबो तै चलिनानि एरपरे वाबनो गाहाम खाय सबाय सुग्रो बय खायदा अमो हायके बोटेबो गाहाम खाय ठाकुरनि कखनो साइ खानारि बानथुमनै ठाकुरनि थाने आं प्रार्थना खायो जय गुरु आबुनि परे ठाकुरनि कक साइ खानारि वानो तिनि सत्संगनि तुइफां अकरा पुरोहित दादानो आंकयो ठाकुरनि ककनो साइ खानारनान बागै जय गुरु जय गुरु नाइन तंनाब्ला ना जय गुरु खोनाओ जय गुरु खोनाओ अच्छा प्रिय परम ठाकुर आनि परमाराध्य जगतजननी श्री श्री बर्मा परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा परम पूज्यपाद श्री श्री भावाई दादा परम पूज्यपाद श्री श्री अविंद दादानि याकुंग खुलुमो तै ini online सत्संग terenggat ठाकुरनि पान्जाबारि कर्मी रित्तिक मुथाय तै उनथेंनाय सत्संग रिनाय तो तननो साकबासो साकलाय तेरै ओपरा जतननो सान्दा जर्नी जय गुरु खुलुमो याफारजाव আসলে তিনি এক নিষ্ঠ ঠাকুর ভক্ত শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন দেববর্মা খুবই মূল্যবান পথ খাইলামটা নানকুক মানে ন সৎসঙ্গ জগত তিনি চলি তঙ্গান বাজে সমাজ তঙ্গান বাজে তুমাতম্মা ধরতা আর জিনিস নব ব্যাখ্যা খাই কালাঙ্কা আমবাগে বেলাইখাই হামবাই জয় গুরু আসলে এই
প্রথমত আं কাইসা এটার মংখাই কাইসা নোটিফিকেশন শ্রাবণ মাস তিনি জগৎ মাতা শ্রী শ্রী বর্মানি আজাইমা মাস আবনি বিসিংহ জন্ম মাস নি পরে বিনি জন্ম দিবস দङ জন্ম তিথি দङ অবিসন্ন দङ ই মাস গাই খানানি দিন ওंखा বিনি জন্ম দিবস 5 তারিখ গাই জন্ম তিথি 7 তারিখ গাই অবিসন্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ जों আবনো যত্ন খেলনা রাখনা দরকার এবং খানানি যে জন্ম দিবস উপলক্ষে তিনি ঋত্বিক দাদার শাখা এবং অনলাইনে যেভাবে হোক উইলাওয়ান সাকলাইনা ভাবে এবং সে মোতাবেক উইলাওয়া আংকিয়া সাকলাইগা বাবুতেশা পূর্ণ বিকিট পাইনা থুয়া প্রত্যেকটা উপযোজনাও খানান দিন যেন গাজন খালাইयै जों তিনি হর একদম মানসুগৈ ভাবে ওই ঠাকুরনি নাম খায় ঠাকুরনাও মানসুগৈ 3.5 কোটি দীক্ষানে আশীর্বাদ মানসুগৈ খানানি দিন গলাই শুভ দিন जों প্রত্যেকটা উপযোজনা দ্বারা সংনাই বাক্কरै এবং যে কোনো সৎসঙ্গী খানা গাজন খালাইयै দীক্ষারিনান বাগै প্রকাশা আশীর্বাদ নখানে হিমানো গাই যতনন প্রভুমু তিনি হর যেন ঠাকুরনি নাম খাই जों যতন খুলুমলাयै খানা যেন গাজন খালাইयै গাজন তো তাম খালাইনাই जों প্রস্তুত রাজি দङै ঠাকুরনো গাজন খাইনাই দীক্ষাও ঠাকুরনো রেনাই যেন প্রত্যেকটা উপযোজনাও কমসে কম 2 জন 3 জন 4 জন যত পারে যেভাবে হোক দীক্ষা ওंखाय গলাই কাহামনাই এবং মালিকনি আশীর্বাদ 3.5 কোটি দীক্ষান লগে আবযুক্ত নাই এবং প্রশ্ন মানো जों গাজন খাইনাই সব দীক্ষারে খাইনাই আমপুরা মন্দির যোগাযোগ আবক খালাইনাই মজাগাও চিনি ঋত্বিক দাদার দङ আবো উলো সাকলাই জায়গা হয়তো ঋত্বিক দাদার লাস্ট আবো সাকলাই দিওয়ানো নরকিসা ওয়েট খাইদি গাই আবনো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিন আলোচনা অর্থাৎ মো জকুংখা গুরকল আগি সেই ভারতবর্ষ আগ্রাও সেই রাধাস্বামী মন্দির দङ ও জায়গাও দ্বিতীয় সন্ত হুজুর মহারাজ আগিনা সাইকালাঙ্কা ঠাকুরনি জন্ম আগেন সৎ নাম সৎগুরু এবং সৎসঙ্গ তখন নাঙায় প্রত্যেকটা ব্যক্তি এই যুগ বাঁচি তনার বাগে সুস্থ তনার বাগে সমাজ মঙ্গলকে তনার বাগে প্রত্যেকটা বরণে ও 3টা জিনিস এনিহাও তনা নাঙায় সৎ নাম সৎগুরু এবং সৎসঙ্গ ঠাকুরগ সৎসঙ্গ ফেগা গায় ডেলি আলোচনা খায় এবং ইহাই ভাষা খাওয়া ঠাকুর আপ্রুতে কাছে কক সাই কালাঙ্কা ও যোগ্য जों বরক মনুষ্যর অনেক মানে গুরু তো গোबांमा दङै गुरु बाहायके सिरिनाय बो सत गुरु बो गुरुनथानि सत नाम बो गुरुनथानि सत्संग दं आबो सिनियर उपाय बाहाय आबो से हुजूर महाराज आग्रानि बन साइगालांखा ओ जुग सत गुरु सिरिनाय बागै कायसा उपाय कालांखा जे गुरुनि थानि 5টা বিধান दङ পঞ্চব্রত दङ आ गुरु न যখন সামনে মানো একদম কোনো মতে ফান পায়া করবে রাতারাতি দীক্ষা নাহারে সিদিন সাইকেলাঙ্গা গাই সব গুরু সিগনাল উপায় আবনো ও যুগ নাই নাই দে গুরুনি অভাব করে গুরুনি কোনো অভাব করে जों অনেকে সাও
jolkhao sekia guru buzu sinia. Acha, sini mana sing guru nahanane. Enggak am bageno sing sekarang ni je itihas. যেমন সন্ত গুরু কবি আপনি অনেক সাই কালাঙ্কা আপনি মহারাজ আমন বিসিঙ্গ সেই হুজুর মহারাজ সাই কালাঙ্কা ও যুগ বড় পান্ডি তোমার সৎ নাম নাংনাই সৎ গুরু নাংনাই এবং সৎসঙ্গ নাংনাই এবং প্রত্যেকটা বড় দীক্ষিত নাংনাই দীক্ষিত নাহাঙ্কাই দীক্ষা নাংকাই যে গুরু নেথানি পাঁচটা ব্রত দङ आ गुरुनि न दीक्षा नाहारि आबुनो सर गुरु नाय आबो एकदम ग्यारेंटी रे साइ लांखा भविष्यत बानायरि कलांखा गाय आ दिक दियाय जों ताबो बिचार विश्लेषण खालायनो हानाय ini o juga guru kubanga kaman bisingono ini ঠাকুর সর গুরু দিনখানে সৎ নাম দङ সৎসঙ্গ দङ এবং এদিনে তিনি বরত্ন দীক্ষারি পুরো দীক্ষারি মানে শিসঙ্গ আপন পঞ্চবিধান কোন অনুযোগ তাহলে কোন বিজ্ঞান মানে বুঝি আংনানি কোন লামা করে এক কথায় কিছা আপনি মহাপুরুষনি বই পড়া থাসিঙ্গ পঞ্চনান্দ পঞ্চ দা সাইকালাঙ্কা মহাপুরুষনি kesan kesan agini boy okore na babe abo korea ke chena bosye gai aseman ya gulo tamu inka ona kise sangdele alasuna khalayo sotsumo gai imas শ্রাবণ মাস প্রত্যেকটা ভরত দেব দেবী ঈশ্বর ভগবান ঠাকুর যতন মানি পুরুষে আবির্ভূত বা জন্মগ্রহণ করে গাই ঠাকুর তামি ভগবান গাই আ বিষয় নয় উভদিকে জন্ম ভাইগা তাংকে বিশ্বাস থানায় আচ্ছা আবু থাজিং একরকম ভাবে আং সাকা আবু রিয়েল ঘটনা গাই কেসার দিনই জন্মন আগে কগ্ন Upani Mumka Ramendra Narayan Chaudhary. Mamon Mohini Devi, অর্থাৎ বনো মনোনম 1277 সাল 18 জ্যৈষ্ঠ ক্লাস আসাইমান ইয়াগুলো ন 1-2 বছর হইতেন তিনি ভাবনা একেবারে অন্যরকম মা মনমোহিনী অর্থাৎ মা মনু যিনি রূপে গুণে মানে এত সুন্দর চলা বলা থাকা এবং শিশুকাল ছোটকাল হইতেন ওইখায় বিভিন্ন খেলাধুলো চেরাইপুর অনেক খেলা তুইয়ক মানে ফুটবল খেলা লুডু খেলা বিভিন্ন খেলা লুডু খেলা ক্যারাম খেলা কিন্তু দিনে মেন খেলা হচ্ছে ঠাকুর পূজা ছাড়া কোন খেলা চাইছে মেয়ে অন্য কোন খেলা বাই বহুত যুগযুক্ত প্রশ্ন নিয়া দিনে খেলাকায় ঠাকুর পূজা একদম চেরাই হইতেন বসঙ্গু দিনে বুমা বুফা রাধা মাধবনি পূজা খাইনাই রাধা মাধবনি ভক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণ ভক্ত বসঙ্গু বিন নানা একদিন সংখ্যা রাধা মাধবনি মন্ত্র আমি কিছু ফোরোंनो नाबा आं राधा माधव नंनानै मोदाय खायनानै এই শিশু চিকুমতে 3 বছর 4 বছর বয়স 6 বছর আনতে কেন গায় বিনানা তামসাগা আরে নিন বুকুনি দুধ নি বাহাইছে কাগিয়াখো পাবো লংকডি দিদি মাহিন সাবো নানা
বড় থাঙ্কাই কৃষ্ণ মাননাই বড় থাঙ্কাই রাধা মাধব মাননাই বড় তাম খাইকাই রাধা মাধবনি মন্ত্র তান মাননাই আপনাকে দিন নানা তোমার দিন প্রশ্ন উত্তর নিতেন নিন বাবা নে থাক নিন বাবা না আনে সাই যারাই তো সামনে নিন বাবা না সাই দে গাই মাতা মন মুহিনে দিন কি খানো সাইকা বাবা tam khai ang bini di khamanai ang tam khai গাই দুফা আপরো এখানে হানান সাগাই এমন একটা কোন পক্সাইক নারিকা এই জগত সর্বদা সব সময় যে পক্ষ নাই সব সময় যে ঈশ্বৰৰ মতো থাকায় সব সময় যে ঈশ্বৰৰ হামজায় নাই এগুলো তাতাল পক্ষ ছাইয়া সব সময় মান মান বাবুর সাথে ঠিক আছে আং সর্বদা পক্ষ নাই পক্ষ হাগা ঠিক আছে আং সানাই আং জীবন তাতাল পক্ষ জীবন অপনায় পক্ষ তারপর ন নাংনাই মানে কখানা ওইয়া কয় তাম থাকা রাধা মাধব অর্থাৎ বঙ্গি নব যে কৃষ্ণ মন্দির মানে আন্নব ভাবনা ওইয়া কয় এমন ভাবে খুলুনতা মন্দিরনি এখন চলাচলাই রাধা মাধব দেখার দেখার মন্ত্র করেন আংkai tongmalia dulu jabu ani manayu di kamai angkai tongmalia hai prabhu ano dekhar di mantru ko hai ni bosa আসলে অবস্থান আন্তিমন আপনি দীর্ঘদিন চলে প্রায় ৬০ বছর দিনে বয়স পুরো একদিন তামুখা খবর বুঝিয়ে দা ang mga bahike nungani ang mga bahike manani obo haimano amo sairi di tunug di obo haike mangno bo na kabo resabo obo haike dini সাধন ভোজন আরাধনা এমন পাগল পারাংতা নিতো দয়াল করি ঠিক আছে জাতি জাতি নাম দিতে আচ্ছা ও এটা নুখা বুফা দিলি না রাধা মারণ পূজা খেলেন হ্যাঁ বুফা তো দিলি না ঠাকুর পূজা খায় ঠাকুর পূজারি যাই খাই টকা বন্ধ খাই ঠাকুর মুঠি কাবো আম বাকিনো বহানি প্রার্থনা খানায়া নাহিনি ববা বিতা তেরে সাথে বলে অবাইকে ভগবান সুকা গায় ঠাকুর পূজার কে বাবা তখন ঠাকুর মুঠি গেলেন আমাকে বহানি প্রার্থনা খানায়া তাগলে নাইছি নাই ববা হাইনি ওয়ান সুকা একদিন একদম হ্যাঁ একেবারে ঠাকুর নগর হাবই আম খাইকা আদিনখাই ওয়াই সেবান ঠাকুরের চরণ কালাইয়ে খা অনেক কিছু খা হ্যাঁ ঠাকুর আরো দেখার দি আরো মন্ত্র শুনবি আরো অনেক কিছু বয়া কারলিয়া এটাই একদম ঠাকুরনি ওয়াইসেন আসন লড়ি থাকা ঠাকুর তামখা হঠাৎ করে নগবিসিংহ তকা জানা সজা একেবারে ঠাকুর মূর্তি ক্রিং থাকা হ্যাঁ একেবারে ঠাকুরের মূর্তি ক্রিং থাকা তামখা নগবিসিংহ শুধু একদম ওয়াইসেন বিক্ষোভই তামখা ন ইরসাবই তামখা ইরসাই তামখা বব লেঙে কালাইজা লেঙে কালাইজা আমার পিসিমন
কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বলে লীলাখাই কথা ঈশ্বর আবির্ভাব কোনো কথা হ্যাঁ একেবারে বলতাম কোনোগা রাংচাংনি অক্ষর বাই সিজা চারটা অক্ষর বুঝিছিলি তাকে যত্ন রাংচাংনি অক্ষর বাই সিজা কিনে সোনার অক্ষর হিসাব সেই চার অক্ষরের নাম বন বিকলা হাঙ্কা চার অক্ষরের নাম বিকলা বিকলা মানে ইয়াগুলো তামখা হঠাৎ সব লেঙ্গে কেমন বিসিংহ সিজা সিজা ওই বুঝাকা আপুকে একদম তারাই দিলে নাম পেয়েছি আমি নাম পেয়েছি ঠাকুরের নাম পেয়েছি দাদা মাটার নাম পেয়েছি হ্যাঁ নাম পেয়েছি নিব নকে হইতে চাই বারানি বড় হলো নাইছে ও হাইকে বো বারান বড় নাম পেয়েছি নি কোনো বিশেষ থাকা এরপরে পেতাম টুংটায় বিনি বয়স যখন 9 বছর 9 বছর বয়স উনখা মাত্রই ন বিনি বুফা তামুখা আপুকে বনো কাইনে ওয়ান সুতা কাইনে ওয়ান সুমান ইয়া গুলো হংকাই পাত্র ঋতুক্ষা মানে ন একেবারে পাত্র কাছে খুশমন আর পাত্র হংকা শান্দিল্য ভদ্রজর নি কহে যায় জায়গা বাংলাদেশে শান্দিল্য ভদ্রজ আ জায়গা নেই গুয়াখাবাড়ি মঙ্গাই শিবচন্দ্র চক্রবর্তী সেই শিবচন্দ্র চক্রবর্তী খাই একেবারে নিষ্ঠা সম্পন্ন পর উপকারী বুদ্ধিমান সদাচারী বহু গুণে গুণময়ী সেই ব্যক্তি হ্যাঁ আবু ভাই বংনি পাক্কা আংখা তাইনা বর্ণা বলবে গাই এক শুভ বিবাহ শুভ লগ্নেও ন নিপাইখা মনে শুভ বিবাহ শুভ লগ্নে ন নিপাইখা 1286 সাল 13 অগ্রহায়ণ বিবাহ সুসম্পন্ন ভাবুনি বিবাহনি পড়েব তামুখা দিনে হ্যাঁ এইগো ফৈঝাঙ্গা রবীন্দ্রনাথ বুহাব ফৈগান পড়ে ইয়াঙ্গো বুহাব ফৈগান হ্যাঁ ফৈগান পড়েকে বুনে সম্পূর্ণ খাতেন অনেক কিছু রক্ষানে বাগৈ তামুখা ইয়াঙ্গো অনুরোধ খাইগা ইয়াং বুমা বুমানে অনুরোধে সেই শিবচন্দ্র সঙ্গ খাইগা হিমায়পুর গ্রাম পাবনা জেলা কিলুন খাইগা ইফিল ফাইমান পরে ন আপকে তামুখা সেই মাতা মনমোহিনী দেবী গুরু দর্শনী বাগে একেবারে পাগল পারাং গুরু নিতব্য সেই নগন লীলাম বিসিংহ মাংখা নাম মাংখা চার অক্ষর গাই গুরু দর্শনী বাগে বর্তমানে একদম পাগল পারা থাকা আমি ইমাং মাই পাগল পারা যখন নঙ্গ রাজি দङ ইচ্ছা দङ কোনো না কোনো একটা রাস্তা তৈরি থাম অবহেকেনে বর্তমানে সেই দিনে ভাইল বন্ধু হুঙ্কাই মঙ্গজানি পক্ষাঙ্গা বিপদ নাসিনী এবং সেই বিপদ নাসিনী বাই ব্রহ্মালাইখা বিপদ নাসিনী বসাইখা ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী এটাই আবব রাধা মাধবী ভক্তন কৃষ্ণ ভক্তন এটাই আচ্ছা একাত্তরে বসাগা সেই কৃষ্ণ ঈশ্বরচন্দ্র বসাকা আচ্ছা মিনি গুরু ন আমি কিছু মনে মিন গুরু সব
Gunia Gunung Kai, say Isho Sundro, Bini, Baila Bunduni, the Saita Kokar. Bini Guruno, Bini, Hakurno Plane, Bukuno, Bini Guruno Punukama Preno, Bovation Lange, Kalaitanga How. How language and Kalaitanga? How like Mabina, the Chitapurna, the Punumane, a bomb guy, Royal Wagni, say Royal Wagni, say Agrani, Santo Guru, দ্বিতীয় সন্ত গুরুতা সেকেন্ড ফর গুরু মহারাজ হুজুর আবুল সেই মহারাজ হুজুর সেই পিকচার সেই বিগ্রহ নির্মাণ বসেন লেঙ্গে পটাক ছাক লাইমান পরে গ তামঘা আপুরকা তামঘা হিসাবন পরে আশা সন্দর্শন ঘটনা তাম যাই সমস্ত ঘটনা সেই দিন বান্ধবী বিপদ নাসিনী সাইট না Okay. Monasangka, Apuka Isho Sundu, Pepsunda. Apuka Wa Lengi Kalai Tampulo, Wa Guruni Dosan Zengtanga, say Huzur Muhasi. Apuna Isho Sundu, Monasanga, Nanghai Shubai Goma, Uzogoto, Nugato, Boros Sugayo. Jeno, Buhu Boss of Shaban doesn't tell you, Mêêt, Bgk.Rina Debbarma, in Bayo Twitter. I'm going to good dorsal night. Sorcerer dorsal live. Guru Debbarma and cities. Hindi by cities Sinane, Box 7 Korekai, Bagara, Hindi boy Painahaka, Hindi boy Payakoi, Hindi Sirlia Koi, Ini, say Guru Dev, Sami, Uzur Moharas Nitani, no, cities. City missing pay, no, big happen. So, Hana Bini, Guru Dorsan Tommy of Lake, Sorcery Babe. একেবারে পাগল পাড়া বিলীন একদিন সামসাং একাই অপেক্ষা কোনা কোনা একটা লামা পেরিনসুটা সেই ঈশ্বর চন্দ্র ব্যবসা সেই কলকাতা মেদিনীপুর বললাম পুরো একটা উপনয় নেই বাগেই সেই ঈশ্বর চন্দ্র মেদিনীপুর কলকাতা খানা টঙ্কা গায় গায় আপন সেই আগ্রানে রেলভাগনে সেই হুজুর মহারাজ কলকাতা ও ফাইমানি জলা গায় কলকাতা ফাইগে আনতে বড় সেই হুজুর মহারাজ নি দর্শন থাঙ্গা জয়গুরানি অনলাইন কাটাবনি থাঙ্গা হ্যালো खोना सेंट्रो खोनाबो जयगुरु फंबाय खोनाबो हेलो खोनाबो सादि जयगुरु खोनाखो जयगुरु আচ্ছা ঠিক আছে আপনি ইয়া গুলো হঙ্গাকাই হুজুর মহারাজ একদম বন বক্র করে এক টাঙ্গই সাগা টাকা দি মা হিসাগা ঠিক আছে ফাইদি আংনো দিখারে নাই হ্যাঁ গুরুদেব বাহরকে তামখা বন শর্ট মন্ত্র দীর্ঘা করগাই একেবারে সরাসরি আগে তো মান রাখেন দর্শন খান আবার সরাসরি ভাবে শর্ট মন্ত্র মান আপনি ইয়া গুলো হাঁকাই শর্ট মন্ত্র মাখা দীক্ষা মাখা দর্শন মাখা তো ভানো প্রতিনিয়ত বাহরকে ত্রিসন্ধ্যা সাধন ভোজন হলো বন একদম ত্রিসন্ধ্যা সাধন ভোজন খায় গুরুনি সেবা খায় স্বামীনি সেবা খায় হ্যাঁ সমস্ত কিছু সেবা খাই সমস্ত মগ্নে কাম কাজ খাইয়া কয় তিনি প্রতিনিয়ত অনবরত অবিকল একেবারে দিনে ঠাকুর সেই সন্ত গুরু মহারাজ দিনে অগমায়ের কারণে বর্তমান সাইকা প্রার্থনা খাইকা গুরুদেব থানে গুরুদেব आं नोंहाय गायसा बोथानांगौ हिंसायसिगाबो चिकेन मासेनो आं नोंहाय गायसा बोथाम माना मोसोनो आफुरनो बनो সেই মহারাজ হুজুর আশীর্বাদ খেলাইয়া হবে আশীর্বাদ খেলাইগা
Dini Paigankai or Hayang Hasaka, Kolihoto Jibni Mongolunai. Dini Paigai or Hayang Hasaka, Kolihoto Prani Mongolunai. Obohai Prabhu Ninoro জন্মগ্রহণাই ini uruse. Aptikino দেখতে তামুখা নাইতে 18 বছর থাকা 18 বছর আপ্রকাই ব হঠাৎ দিনারও ব গর্ভবতী ইনকা সবাই যায় মালিকনি আশীর্বাদ ন নাসিমং 18 বছর বয়স বছই মালিকনি আশীর্বাদ মানে তিনি গর্ভবতী ইনকা Aboni 1 মাস 2 মাস 3 মাস 4 মাস 5 মাস 6 মাস 7 মাস দীর্ঘ দিন 8 মাস 9 মাস খুশি করি গো 9 মাস অঙ্কা সাধারণ তিন বড় রবনি আর ও আতাই 10 মাস অঙ্কা আবার খুশ করি গো 10 মাস তামখা দিনি নগ বুমা তঙ্গ বতঙ্গ হাজরা একজন যথাদারি বখানে রাজা সন্ন্যাসী ফাইগা হাজিরিং ফাইগা বিনি নগ মেসকাঙ্গ নগদ সাবো তংবাই গাই বুমা ফাইগা মনুনি বুমা আনো বিকার হদে সাইতাম ফাইগা বিকার কিয়া সনগে বুমা বিকারে না ফাইগা বনো গাই সন্ন্যাসী আপ্রতাম সাগা নাগোমা आंनि थाने बिखा खालामनिया आंनि बिसाजों थाने बिखा खालामनाय सै माता मनमोहन थाने निन बिसाजों थाने आं बिखा खालामनाय ओमफ्राय बिखा खालामनाय माने तामो दिन बहगो सै विश्व पिता ब आपुरो फाइकाम फाइका बिन ओरुसे सै ठाकुर सै पुरुषोत्तम যারা ঋষি ভক্ত সন্ন্যাসী মুনি ঋষি বরক খাই মানো বরক আবনি সাধন ভজন খাই দङ আমবাগै एक्चुअली बबि खातलाना मेन कारण हुगाय ब ठाकुरनो दर्शन खायनासो फायो बापुरो बहगो सेगो जिनि हाय हासाका फायगा हाय समस्त जिनि मंगल लोंनाय समस्त देव देवी मंगल लोंनाय Wahai ini bosaka, okay. Sonna si apro bono kaisa, wana mas kita kirim kita kok kaya saya kalangan saya, mata monmohin ini, umano, Kintu ba, akur to finai no, isi bini mongole bazai, সমস্ত বরণী মঙ্গলে bazai, bo kaisinai, kintu nini ekmatra celah besar kaisa tongo. কিন্তু বকাই ফিখানাই সেটা নথিল কিন্তু আরো না আবু ঈশ্বরনি লীলা বিধান ভিডিও যেটা সিজাক তমানে আওমা ঘটিও আবনো তিনি কুস্তি বিদার খাই সন্ন্যাসী খাই কালাঙ্কা গাই সে মোতাবেক ন বিনি বুসলা কাইসা তমানে থৈ থাঙ্গাকা বুমা খুব দুঃখ নাঙ্গাকা মাতা মনমোহিনী বুমা অর্থাৎ মাতা মনমোহিনী বুখাই অঙ্কলাইয়াবো বথৈকা ইমান পরে কাই বআ সন্ন্যাসীনি উপর বকক সাকা পাম খাইকা ঈশ্বর পাম খাইকা প্রভু আমি ইয়াকারে তাথাংদি আন বসানো সেকিটাত লাংনি আন বসানো আঙেতনি আনতনি বসাকা আপন পরে অনেক খনি পরে সন্ন্যাসী বন সাকাটা নাগমা মুজাদি নিনতে বসাজে কাইসা তং কবলেই Tawadi. Nino busa, nino kona kaisa jatawani. Ogone uruse. Emon ekta সন্তান পাইনি আর সন্তান পাইছে পৃথিবী মঙ্গল নাই সমস্ত জীবকলি মঙ্গল নাই সমস্ত জীবকলি মালিক ন ফাইনাই অবহাইনাই সাইগলাগা আবন ইয়াগুলো 11 মাস পার হয়ে ঠাকুর আপরু জন্মগ্রহণ ঘা হাতাই পুরো পুরো 30 ভাদ্র কাল নবমী তিথি 12 শুক্রবার
1295 সাল okay apro buma lenge kalai tongphano buma ni bohok bokos tongya isubo ingya asai ketamungkha misru untuk bokrok buknai kre ebong asai ma logino bini nok ti khobi tong ti thai tonga ebong ajuk bujai ayeng jalwarok aromero nuhurta ari Sip Chandra Nogoba nok se khang goble hor se sing hamle ini jotono siri khoglai pal phailega ini hor se botana nangnai nogo hor se nang tong elakan borogo phaiga aiga tamkha kono log khania kono arwo সমস্যা করে খানাকা শিবচন্দ্র নগ কাইসা সন্তান জন্ম কাহিনী বড় খানাকা গাই এতো angkati wana ma sisa sontan phaika okay abono dorshon khana bage apon sinino তোমার সাধু তোমার সন্ন্যাসী তোমার মুনি তোমার ঋষি দেব দেবী হতে সমস্ত জন দর্শন খানা বাজে আপনি হুড়মুড় নাংখাঙ্গা এই হলো জন্ম পর্যন্ত যিনি এক সংক্ষিপ্ত লীলা okay Abuk sen jotono mansuk mano sen bhabi mano okay ঠাকুর বুটিকে আছে থাইগা তিনি যে ভগবান আপনি অনেক শেখাংন সেই রাধাস্বামী মন্দির তঙে দ্বিতীয় সন্ত গুরু হুজুর মহারাজ সাইকেলামনি আবার একেবারে সত্য গাই সেই রাধাস্বামী মন্দির তাবুক 116-17 বছর ধরে তাং টঙ্গ মন্দির ভারতবর্ষ তাজমহল মন্দির নিছিলাই নাইথক নাক আপনি সঙ্গ যারা সৎসঙ্গী যত্ন ইচ্ছা সেই মন্দির সম্পর্কে স্টাডি খাইনি মানো গাই ভবিষ্যৎবাণী রে কালামানি তিনি যে ঠাকুর ও হাইম হাসাগো ফাইলিলা খাইতংফা সৎ নাম নাংনাই ন সৎ গুরু নাংনাই ন সৎসঙ্গ নাংনাই ন এবং যে গুরু নাথানে 5টা ব্রত দङ बिनि गुरु हुंकाय बुस्तांते लाइखा नोखा मांखाय नास नाहादि नि साइकेलाव दिखासे नाहादि कोन कक सिक्रि आंगा साखायो सारे 3 कोटी दिखाने साथे ना जे ए जगत माता श्री बर्मानि जन्म दिवस जाजन खायै যারা সৎসঙ্গী গুরু ভাই বোন দিখারিনা थांगानि बेलायखाय सामो नाङा होनना आसा खायो এবং সেই তাম সানাই সময়बो थांग्रे मोटामोटी 9টা बाजिना नायतोंगा ओंखाय आंते बेसि सानाले तिनि जे सत्संग आयोजन खायनाय এবং सत्संग হইতরেं दंनाय যতনি मंगलि प्रार्थना खायो ठाकुरनो गाय आं नबुदान फानि दृष्टि আকর্ষণ खायो पाइथागो কোনো কক প্রথম খানানি বাগে থাকাইছাও জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু কম থাংনাই সেন্টু দা পাইখা জয় গুরু দাদা খানা না ডিস্টার্ব রাং খামালিয়া ডিস্টার্ব নি খানাও ও আচ্ছা ओमफ्राय नपुदा फारसिङाव কোনো কক সানাতো তং नपुदा জয় গুরু আচ্ছা ঠিক আছে সাউন্ড আছে না আবো নয় ঠিক আছে হ্যালো জয় গুরু যতনন আনতে শুভ তাইমা দাননি জয় গুরু বেশ ক্রই ও জায়গা মাজত মাস উপলক্ষে জন্মদিন উপলক্ষে দীক্ষারি দিহিন ছাও আমায় আং যতন কইদেও খানা সাপুং যে কোনো জরাও নরক দীক্ষা ঠিক জোগাড় খাইयै দিনা নিবাগে যতন চেষ্টা খাইবে দি সেই নরক দীক্ষা তিমাংখাই অর
চিনি প্রকাশ উজ্জ্বল শুভদাদু আং চারজন যেকোনো জনানো थांनाय प्लेसमोन ब्रह्म मुहूर्त सानाय रक्ताम जंनाय उषा कीर्तन खायजोंनाय एरपरे माने खोनास जों आं जों फुङायखायनो उनखौ सारक दिनाय चिन्म जे आमपुरा सत्संग सारक दिनाय नरक जतन आरो এছাড়া 5 তারিখ আগস্টায় বিনি জন্মতিথি নগ নগ লক্ষ্মী পূজা খাইমা হাইকাই আজ যাহাতে খাইলেও মম সবনেও আসুন কক জয় গুরু 7 তারিখ জয় গুরু তং বর্মানি বরদানি মহাপ্রয়াণ তিথি জয় জয়গুরু ओमफ्राय दिनै सत्संगनि तैफां अकरा दासिमबो जे ठाकुरनि कक इष्ट प्रसंग खायमानि ठाकुर बुरुन हयते बुटिखाय जन्मंखा आबरक सबाय सुग्रुबै साय खोनारिमानि दिनै तैफां अकरानो बेलाय बेलायखानो जयगुरु हामबाय तै दिनै रिटिं मुथाय नुपुरदा जे कक साय खोनारिमानि अनलाइन जे मानजाक तंनाय गुरुबाय ते गुरुबुन सं खोनाबाय खोना गापि हायकेनो जों चेष्टा खालायनानै नांगौ खाना जे बिखानि बेफोराव जे साय खोनारिमानि बे जों आवबा हायकेनो जों चेष्टा खालायना नांनाय ओमफ्राय ब जे सामानि आबो जों गैयै जों काम समान बाक्साखौनो मा खालायलायनाय ओमफ्राय बहु जे आसक जे कक साय खोनारिमानि दिनै रिटिं मुथायनो जयगुरु ओमफ्राय दिनै सत्संग नि तैफां अक्रानो आं कयहरो जों सत्संग पायनानै दिगिनो खालायनाय बे जों दाबो जयरादे रिनानि बागै आं तैफां अक्रानो कयहरो रेडि रेडि अटोमेटिक खायदे ঠিক আছে জয়গুরু ओमफ्राय दाबो जयरादे रिनाय दिनै 1 नं उपयोजना सरि सत्संग सेंटर 1 शैलेंदा उपयोजना नम्बर 29 बताबुक जयरादे रिनाय जयगुरु जयगुरु शैलेंदा जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद Low battery, please charge. Charore bhar kapachatore barune bhara hari 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 nam param dharma jivira mul dharma dharma param charore jai radhe radhe krishna krishna govinda govinda hari charore bhar gobiro asha Ajubana me karin charadi govinda namde adhane kari ayanu nilchona ashore radhe radhe Krishna Krishna Govinda Govinda Hare Radhe Govinda 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 ఠాకురే జయ రాధే రాధే కృష్ణ కృష్ణ గోవింద గోవింద హరే ছাড়ো রে মন কপচাতুরে করুণে বল হরে 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 বল হরে বল হরে বল হরে বল
Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Ram, Param Param, Jigam Param Share, Radhe Radhe, Krishna Krishna, Govinda Govinda Hare, Sharo Re Mohan Govinda Asha, Gurupana Me Hare, Sharabu. Low battery, please charge. Hare Govinda Nam Te Hare Hare Ayana Nishana Vasuri Hare Hare Krishna Krishna Govinda Govinda Hare Hare Govinda 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 Hare Soda Hare 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 Krishna Krishna Govinda Govinda Hare Jai Radhe Radhe Krishna Krishna Govinda Govinda. Power off. Jai Guru, send it up, Jai Guru Dada. Okay. Final Satsang Salni Bagay, final Salni Bagay Satsang Away West District ni Dada Sonang Kojo. Kanani Satsang ni Away ni Bagay. Jai Guru Dada. West District ni Satsang Somida. Somida to. Usmakai reside, Kendra. Ani hotspot chen haja. Jai Guru Dada. Swami Pian Thamai Barani. District ni Kebra. Jai Guru Dada. Khowai district para. Jai Guru Sakari Dada. Khowai district. Jai Guru Khadak na. Khanau. Khanau tini na haikena same time na satsang ngai Google Meet মাধ্যমে West District English yang jotono no khabai khukbai khobok khana manjana bagai Jai Guru jotono Jai Guru nge tabuk jeng hakurni joidoni Rina ni bagai ang kobok nai satsang center 1 𝔗𝔦𝔪𝔢 dano joidoni rimani pore jeng hakur khulumui o je tini ni satsang mani bo satsang rosana ni bagai bonang kojawo Jai Guru 𝔗𝔦𝔪𝔢 laino to tongo Jai Guru dara Jai Guru Vande Purushottamam Vande Purushottamam Vande Purushottamam From Premoy Sri Thakur Anukul Chandra ji ke From Premoy Chandra ji ke From Premoy Sri Thakur Anukul Chandra ji ke From Radha Jagat Janani Sri Barma ke From Radha Jagat Janani Sri Barma ke From Radha Jagat Janani Sri Barma ke From Puja Bara 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 Ajradev Sri Dada ke From Puja Bara Ajradev Sri Dada ke From Puja Bara Ajradev Sri Dada ke From Puja Bara Sri Babai Dada ke From Puja Bara Sri Babai Dada ke From Puja Bara Sri Babai Dada ke From Puja Bara Sri Sobin Dada ke From Puja Bara Sri Sobin Dada ke From Puja Bara Sri Sobin Dada ke Satsang ke Satnam ke
आर्य कृष्टिके वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पेटेम वंदे मातृभगम वंदे हंकृस्ते दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम जुग पुरुषोत्तम परम प्रेम परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के जय। जय गुरु। जय गुरु गेचिनि सत्संगनि तै फांगokrano आं गयजावो सत्संग रसावै रसानानि बागै आवै मुं रिउै बरम गोनां पुरोहित गादानो आवै मुं रिनानि बागै सत्संग रसानानि बागै जय गुरु। जय गुरु। जतन न बले खाका हाम्माया फर हरनि जरा एकदम आसिकनाय तज्जरमै सत्संग गोरों तमान बागै এবং তিনি सत्संग খুবই শান্ত সুস্থ নাইথক তংথংকা খুবই কাহামকা এবং অমহাইকানো খানানি বাংতাইসা কবগো দিলি দিলি सत्संग जुक्तंग बागै सिन सत्संग बिरनि रंग जय गुरु दे তিনি ने अ ठाकुरनि कथा सत्संग न अरन बायरि रिका नागरिका जय गुरु। जय गुरु। जतना जय गुरु। मैं जय गुरु।